वर्तमान सबुठारु बड़ काम जदि थाए सबुठारु श्रेष्ठ काम होउची जे परिवेशर सुरक्षा, वन जंगलर सुरक्षा। जेतिकी लोक जन्म होउचंती बा पिला माने जन्म होउचंती सेतिकी गछ लागिबा दरकार। मंदिर जेतिकी गठन हेइची तार सुरक्षा करा जाऊ, किंतु आउ नुआ मंदिर न करी बरं स्वतंत्र जंगल सृष्टि करा जाऊ। ये गला गोटे। आउ द्वितीय कथाटी हला युवक माने बा पुओ झियो माने निशा आउ मादक ये दुईटी को अभ्यास करी सेमाने निज जीवन को विपन्न करुचंती, अल्पायुष होउचंती एवं सांघातिक रोग रे पड़ी से अकाल रे झड़ी पड़ुचंती। तेणु ये दीटा जिनिष परे आउ गोटे जिनिष होउची परिवार वर्तमान विपन्न। प्रत्येक परिवार आज विपन्न। ये तीनोटी कथा प्रत्येक समाजर प्रत्येक पिलामानक पई एटा होची वर्तमान युवपीढ़ी मानक पई नित्यांत जरूरी। सरकार ए दिगरे कोन पदक्षेप नबा दरकार? सरकार प्रथमे पदक्षेप नबा दरकार मद्य दुकान गुड़िक जेमिति भाव खोला होउची माने सेमिति खोला हवा कथा नुहे। जोटी लोक गहली एगुड़ाक पूरापूरी बंद हवा दरकार। जमी हाथ पाहांतारे मद्य दुकान खोला होउची, गुटुका ब्यान करिसंती, पुणी लोक गुटुका खाई कर्कट रोग रे पीड़ित होउचंती। बलियार निवेदन को रक्षा करी गंजेई को मध्य ब्यान करिसंती, पुणी गंजेई मध्य लोक खाई चालीचंती। सिगारेट हो, गंजेई हो, बीड़ी हो, गुड़ाखु हो, गुटुका हो, कड़ा पान मसला हो, ये छोटिया छोटिया निशा को मध्य कटकणा करवा उचित एवं मद्य दुकान जो भली भावरे खोला होउची सीटा को ब्यान करवा दरकार। आज्ञा बर्तमान देखा युव शक्ति भितर सामाजिक मूल्यबोध दिन दिन ह्रास पाउची। देखु सरकार एथि दायी नुहंती। पिला मानक पई जो जहा पाठ आम पिला दिने आमे पढ़ुथुलु से भली शिक्षा जगत रे बहुत परिवर्तन से आनिचंती। आमे स्कूल कॉलेज जे देखिया को पाउ नथुलु, आज गाँ गाँ स्कूल कॉलेज खोला हैछि। किंतु कथा होची नैतिक शिक्षा मध्य मूल्यवान शिक्षा मध्य दिया जाउछि। किंतु कथा होची जे परिवार जो गार्डियन माने से माने पिला मानक प्रति जेतिकी सचेतन हवा कथा सेतिकी हो रहांती। तेणु परिवार एवं सरकार तो सरकारी स्कूल गुड़िक खोला हैछि, शिक्षक शिक्षयित्री माने जेमती तांको निजर वेतन वृद्धि पाई से माने जेमती हड़ताल करुचंती, शिक्षार अग्रगति हवा पाई से माने केही भी दिगरे सचेतन नहंती। तेणु एथिपाई शिक्षक अभिभावक एवं प्रशासक समस्त को सचेतन हवा उचित। बर्तमान विश्व गोटे संकट देखा युद्ध भी आरंभ हो गला। समस्त कहते तृतीय विश्वयुद्ध आड़ को विश्व बर्तमान अग्रगति करुच्ची। से संपर्क में आपनकर मतामत कौन? एक प्रकार तृतीय विश्वयुद्ध चली, किंतु बाघर फागु को भय भली केवल ये परमाणु अस्त्र प्रतिक्रिया पाई
ଦେଶର କୂଟନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟିକେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ବିମୁକ୍ତ ହଉ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ, ସେଦିନ ମୁଁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏବଂ ଆମେ ଜାତିସଂଘକୁ ଚିଠି ଦେଇଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଆମ୍ବାସାଡରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଦେଇଛୁ। ପତ୍ର ସବୁବେଳେ ଲେଖା ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ବିମୁକ୍ତ ହଉ। ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ବିମୁକ୍ତ ନହେଲେ ପରିବେଶ କେବେ ବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଶାନ୍ତି ହେବ, ଧୂଳିଝଡ଼, ତୋଫାନ, ବିଭିନ୍ନ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ଭୂତାଣୁ ଏମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ଏ ଦିଗରେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଭାରତ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ, ଭାରତ ସାଧୁସନ୍ଥର ଦେଶ। ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଏମିତି ଦେଶ ନାହିଁ ବା ଏମିତି ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତସଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ, ମନ୍ଦିରରେ ଆରାଧନା ହେଉନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ। ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଗଲା ବର୍ଷ ଗଣିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଗଣିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଗଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଗଣିଆ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଗଣିଆର ପରିବେଶଟାକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ନୟାଗଡ଼ର କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ନୀଳମାଧବଙ୍କ କଣ୍ଟିର ନୀଳମାଧବ, ସୁନ୍ଦର ମହାନଦୀର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଏବଂ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। ସେଇ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି, ନହେଲେ ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲେ କେବେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।